Okay, comment fix ulit tayo. So, register muna kayo sa website. Click nyo yung dice. Tapos, press 1. Register nyo yung tatlong yan. Ito. Go 1 lang. Okay na yan. Tapos, gamit kayo ng checker IDs. Punta kayo sa user profile. Kunin yung checker IDs. So, ngayon, paano nga ba magtrabaho dito? Click nyo si... Open lang kayo ng ilang IDs. Mga dalawa o tatlo. Sundin nyo lang. Ayan. Follow comments. Never ignore. Ano sabi dito? Shape does not match structure. Technique dyan, merge nyo lang, tapos gahan kayo ng F tool, mas madali, diba? Tapos palitan nyo ng category, building. Ano lang kadali? Medyo bitin. O, sakto na. Okay na yan. Alt S, Control T, excuse, Control A, spacebar, pasa. Tapos nag-send, lipat tayo sa kabila. Ito na, edit ko na ito kanina eh. Yan. Yan lang. Susundin nyo lang yung comment niya. Tapos yung markings niya, follow nyo lang din. Shape does not, etc. Off nyo muna si mask, mas madali. Or merge ko muna to. Yan, mas madali kasi pag naka-merge. Tapos, kahit mag-S tool or F tool ka na lang dyan. F, yan. Sundan mo lang to. Software technique spacebar. On mask. Mas maganda. Control A spacebar. Slipat ulit. Balik dito. Not structure. Ano ba to? Swimming pool ba to? Parang swimming pool nga. So, pavement tong part na to. Kasi to, part pa din to na swimming pool. So, off nyo mas madali. Unmerge nyo yan. Tapos ito, pavement nyo lang. So, okay na to. So, to, does not match, etc. So, ito daw ay grounds. Mas maganda niyan, i-cut mo na lang to. Merge. Tapos ito, okay na siguro yan. Okay na yan. Ito, medyo may grounds ng konti. Cut. Tapos merge. Lipat na to structure. Tapos, ito, not structure. Merge lang. Pavement. Does not match of mask. So, I think, tama naman si client. No? So, ito siguro ay part pa ng bubong. Yan. Part pa doon ng bubong yan. Yan. Pa-slant yan pa pa ganun. Anino lang yan. Yan. Check natin. Slant ng pa konti. So, cut natin to. Submerge. Pa ganun. Yung pavement pa nga ito. Cut natin. Submerge as pavement. Yan. Tapos, check natin to. Ano yan? Kasunod. Bubong pa rin yan. No? Merge lang to. Part na to. Kailangan masakop siya as building. Kasi itong part na to. Cut. Merge. Mas maganda-gandang tinan siguro. Grass. Yan. Ano yan? Lipat ulit. Not much structure. So, siguro natin ito ang problema. Kapit ba? Ay, ito pala. Cut natin yan. Gawin natin itong pavement. Hanggang dito siguro. Pavement. Tapos ito ay grass. Medyo pangit yung drawing natin. Ano yan? Alt S, Control A. Lipat. Huwag nyo kalimutang i-manual pag mag-out na kayo. Tapos make sure ubusin yung laman ng mga IDs niya. Shape does not, etc. So ito daw ay grounds. Tingin ko bubong to. Wala kasing shadow. Pero never ignore daw eh. Di sundin natin siya. Ayan. Lipat. Does not match uli. Hanggang dito lang yung minark niya. Para nakikita nyo itong kulay dilaw, sundan nyo na lang. O, ano yan? Does not match. O, hindi daw ito kasali. Pero tingin ko talaga bubong ito eh. Ganun. Ito, pavement. Okay, never ignore daw. Oh, cut natin. Gandun lang yung minark niya eh. Baka hindi ito kasali. Sige. Ano to? Ba't naka-others yan? Hindi ko maselect yun. Wala palang ganun. Merge. What? Wala laman. Okay. Merge. What? Ito na lang natin. Ano ba to?
Building. Ganun. Delete nga natin. Walang laman. Fill. Okay. I see. Control D. Delete ko pala siya kanina. Control A spacebar. Ganun lang. Oh. Madali lang naman to. So, hindi naman ganun kahirap. Basta make sure wag nyo ignore yung comment. Not a structure. Di merge. Mas okay sa grass. Kasi mukhang may daman naman. So, Control A spacebar. Kasi natin yung kanto-kanto. Para mukhang nature. Lipat. Not a structure. Seriously, bro? Not a structure. Bubuk ang lino. Ewan sa'yo. Okay, merge natin. Sundin natin kung anong nasa puso niya. Talagang gawin natin medyo natural. Sabi niya. Okay. Not a structure. Edi merge. Not a structure. Edi merge ulit. Lang. Sundin nyo lang kung ano yung sinasabi niya. Kahit labag sa kalooban nyo. Pasa-pasa, lipat, not a structure, merge. Grass na lang natin, pasa. Seriously bro. Tumagal na. Kagalan lang.